ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवह्निवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। पवित्रीकरणम् समस्त परिजन बाम हाथ पापुली रे जल नियंतु और डाहाण हाथ पापुली को ताहा उपरे ढांकी रखंतु। मंत्र पाठ सहित जल को संपूर्ण शरीर उपरे सिंचन करंतु। भावना करंतु दैवी शक्ति माने पवित्रतार वर्षा करुछंती एवं आमे बाहरु ओ भितरु पवित्र होई जाउछु। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। स्थूल सूक्ष्म ओ कारण शरीर तथा मन बाणी ओ अंतकरणर शुद्धि निमंते 3 थर आचमन करा जाए। प्रत्येक मंत्रर स्वाहा शब्द सहित समस्त परिजन गोटी गोटी चामच जलपान करंतु। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावन्दनम्। शिखा देव संस्कृतिर ध्वजा अटे। आमे देव संस्कृतिर अनुसरण करुथिबा साधक गण शरीरर सर्वोच्च भागरे मुंड उपरे एहाकु धारण करिथाउ। समस्त परिजन बाम हाथ पापुली रे जल नियंतु। डाहाण हाथर अंगुली गुड़िकु सेही जलरे बुड़ाई शिखा मूल को स्पर्श करंतु। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि
सिद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। समस्त परिजन अंटा सीधा करी बसंतु। दुई हाथ को कोଳରେ रखंतु। बाम हाथ पापुली उपरे डाहाण हाथर पापुली रखंतु। आखि बंद करंतु। धीरे धीरे दीर्घ गभीर श्वास भीतर को टाणंतु। किछि समय अटकाई रखंतु ओ तापरे बाहर को छाड़ंतु। प्राणायाम आम भितरे शरीर बल, मन बल तथा आत्मबल वृद्धि करुछि। एही भावना पूर्वक समस्त परिजन मंत्र सहित प्राणायाम क्रिया संपन्न करंतु। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः। ॐ न्यासः। आमे दिव्य मंत्र गुड़िक माध्यम निजर अंग गुड़िकरे दिव्य चेतनार स्थापन करुअछु। समस्त परिजन बाम हाथ पापुली रे जल नियंतु एवं डाहाण हाथर 5 अंगुली को सही जल रे बुड़ाई निर्देशित अंग गुड़ी को क्रमशः बामरु डाहाण को स्पर्श करंतु। वाङ्मे आसेस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाहोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्मे ओजोस्तु ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पृथ्वी पूजनम्। माँ पृथ्वी विशाल क्षमाशील ओ अर्ण जल प्रदानकारिणी। पृथ्वी माता को प्रार्थना करंतु जे हे माँ आमको विशालता सहनशीलता तथा उदारता भली दिव्य संस्कार प्रदान करंतु। एही भावना करी एक आचमन जल माता पृथ्वी उपरे समर्पण करंतु एवं समस्त परिजन दुई हाथरे पृथ्वी माता को स्पर्श करी प्रणाम करंतु। ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम्। मस्तिष्क को शांत शीतल और सुगंधित रखिबार आवश्यकता को स्मरण करिबा पाई चंदन धारण करा जाए। समस्त परिजन अनामिका अंगुली रे चंदन नहीं परस्पर को सम्मानर भावना सहित तिलक करंतु। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलश पूजनम्। कलश विश्व ब्रह्मांडर प्रतीक। समस्त देवशक्ति एथिरे समाहित। जणे परिजन गंध अक्षत पुष्प आदि द्वारा कलश देवतांकर पूजन करंतु एवं समस्त परिजन निज निजर भावना समर्पण करंतु। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतां माध्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ॐ प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थदेवताभ्यो नमः। दीपपूजनम्। ଦୀପର ଶିଖା ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ଏହି ଭାବନା ପୂର୍ବକ ଜଣେ ପରିଜନ ଗନ୍ଧ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପରିଜନ ପ୍ରକାଶ ରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଭାବନା କରନ୍ତୁ। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपवाहनम्। ସମସ୍ତ ପରିଜନ ସମସ୍ତ ଦେବଶକ୍ତିଙ୍କର ଭାବଭରା ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆବାହନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ମାନବ ମାତ୍ରକୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାରେ ସମର୍ଥ। ଜଣେ ପରିଜନ ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୁରୁ ସତ୍ତାଙ୍କର ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଗୁରୁ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆବାହନ ନମନ ବନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ବେଦମାତା ଦେବମାତା ବିଶ୍ୱମାତା ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଓ ସଦ୍ଭାବର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଆବାହନ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं
पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। रक्षाविधानम् दश दिगरे विभिन्न आसुरी शक्तिंक ठारू रक्षा हेतु मंत्र सहित सबु दिगकु अक्षत निक्षेप करंतु। जणे परिजन बाम हातरे अक्षत नेई जेउ दिगरे रक्षार मंत्र बोला जीव सेही दिगको डाहाण हातरे अक्षत निक्षेप करंतु। भावना करंतु जे आमर यज्ञ विघ्नकारी शक्ति गुड़िक ठारू सुरक्षित हेउछि। अक्षत निक्षेप पूर्व दिगरु प्रारंभ करंतु एवं दक्षिणावर्त बा घंटा कंटा दिगरे निर्दिष्ट दिशारे यज्ञ कुंडर चारि पाखरे अक्षत निक्षेप करि चलंतु। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो ह्यधोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्विशो ममाद्रिधिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम्। अग्निंकु ब्रह्मंक प्रतिनिधि मानी यज्ञ कुंडरे तांकर प्रतिष्ठा करा जाए। जणे परिजन मंत्र सहित कुंडरे अग्नि स्थापन करंतु तथा गंध अक्षत पुष्प आदि द्वारा पूजन करंतु। समस्त परिजन भावना पूर्वक प्रणाम करंतु। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री मंत्राहुतिः। समस्त परिजन अंटा सिद्धा करी बसंतु। मध्यमा अनामिका और वृद्धांगुली साहाय्य अल्प अल्प हवन सामग्री नियंतु। समस्तंक पाई सद्बुद्धि और विवेकर प्रार्थना करी गायत्री महामंत्र बोलंतु। स्वाहा सहित तुमको अर्पण भावना करी आहुति समर्पण करंतु। स्वाहा परे इदं नामर उच्चारण करंतु। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम महामृत्युञ्जय मंत्राहुतिः विश्व कल्याण तथा समस्तंकर उज्जवल भविष्य कामना करी यज्ञ भगवान को विशेष आहुति गुड़िक समर्पण करंतु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम स्विष्टकृत होमः एहाको प्रायश्चित आहुति कुहा जाए। आहुति गुड़िक देवा समय रे जहा किछि भूल होई जाइछि ताहार मार्जना पाई नैवेद्य समर्पण करा जाए। जणे प्रतिनिधि सृज पात्र रे मिष्टान्न भरी यज्ञ भगवान को समर्पण करंतु। समस्त परिजन भावना करंतु जे आमर संपूर्ण व्यक्तित्व रे मधुरतार समावेश हेउछि। ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्सृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते इदं न मम पूर्णाहुतिः जो श्रेष्ठ संकल्प नियाजिब ताहाकु पूर्णता पर्यंत पहुंचाइबारे मनुष्यर गरिमा रहिछि। जणे परिजन सृज पात्र रे सुपारी बा गोटा खुरुड़ नड़िया नियंतु। समस्त परिजन अल्प अल्प हवन सामग्री नहीं स्वाहा सहित निजर पूर्णाहुति यज्ञ भगवान को समर्पण करंतु। समस्ते भावना करंतु जे आमर जीवन पूर्णता दिगरे अग्रसर हेउछि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इशमूर्जग्वंशतक्रतो स्वाहा ॐ
सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा वसोर्धारा। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଓ ତ୍ୟାଗ ଥିବ ଶେଷରେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଲାଗି ରହୁ। ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବିରଳ ସ୍ନେହର ଧାର ଅତୁଟ ରହୁ। ଏହି ଭାବନାର ସହିତ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସୃଜ ପାତ୍ରରେ ଘିଅ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସେହି ଘିଅକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଧାରରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारम् वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा। नीराजनम् आरती। ଜଣେ ପରିଜନ ଆରତିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି 3 ଥର ଜଳ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଆରତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ପରମାର୍ଥ ପରାୟଣତାର ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକାଶ 10 ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ। ଏହି ଭାବନା ସହିତ ଦେବ ପ୍ରତିମା ତଥା ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆରତି ପରେ ପୁନଶ୍ଚ 3 ଥର ଜଳ ବୁଲାଇ ସମସ୍ତ ପରିଜନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରତି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭାବନା ପୂର୍ବକ ଆରତି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। घृतावघ्राणम्। ସମସ୍ତ ପରିଜନ ପ୍ରଣିତା ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଘିଅକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ମିଶାଇ 2 ହାତର ପାପୁଲିରେ ଘଷି ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେହି ଘିଅକୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଓ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ଉପର ଭାଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭାବନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଉର୍ଜାରେ ଓତପ୍ରୋତ ହେଉଅଛୁ। ॐ तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि। ॐ आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ॐ वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि। ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण। ॐ मेधां मे देवः सविता आदधातु। ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ॐ मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभकामना। ପ୍ରାଣୀମାତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ସମସ୍ତ ପରିଜନ 2 ହାତ ମେଲି ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଶୁଭ କାମନା କରନ୍ତୁ। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः
सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजरायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन विसर्जनम्। आवाहित देवशक्ति मानंकु भाव भरा विदाई देई जणे परिजन पूजा बेदी उपरे पुष्प वर्षा करंतु एवं आउ जणे यज्ञ कुंडरे अक्षत वर्षा करंतु। समस्त परिजन विसर्जन सहित हाथ जोड़ी समस्त देवतांकु एपरी देव अनुग्रह आमको सतत मिलिबार प्रार्थना करंतु। ॐ गच्छत्वं भगवन् अग्ने स्वस्थाने कुण्डमध्यतः उत्तमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। हन्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च।